Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'bud illa hu mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasallin ala sayyidina wa habibina wa qulubina wa maulana bil qasimil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa munjahidin walil baiti tahirin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ya ayuhan nas ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Inna Allah khabirum bima ta'amalun. Wa qala Allah ta'ala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Faqala man aba ya Rasulullah man atani dakhlal jannah
wa man asani faqad aba. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul ummil karim. Hadirin sidang jamaah Idul Kurban, tau-tau saribat malak birik kunia kahadire rahimakumullah. Pertama-tama wasiat ka mangerikat tengasing, terutama ribatan nakalengku untuk senantiasa ampaka jarreki tapat tesegan malatta mangerika raenta kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian niat ki senantiasa anta ati iparentana nakililiang papisangkana baji lahirita maupun batinta sabahia jahanne bokom-bokom masarro kabajikana baji ritalasat dari tumpuk na anne linoa sementara labi-labi yang katalasan tentu salamana-mana kekal abadi riyallo ribukuna kari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yang rampia kari Allah ta'ala dalam suratul Al-Baqarah wa tazawwadu bokom-bokom lalo kokekna fa inna khairaz zadi at-taqwa. Si baji-baji ni kanaya bokong andre marempas singalina takwa malla wattaquni ya ulil albab malla lalo ko mangarinakke ya ulil albab dunia ka kalakna dunia ka pikiranna. Hadirin sidang jamaah Idul Kurban, syukur kinakiam muji amat tapuk mangerika rehenta kari Allah subhanahu wa ta'ala landri niat tangasen janasare rahmat pangamaseang landri niat tangasen janasare papi daya papi jojo landri niat tangasen janasare nikmat iman dan Islam sanggina kena kinia ditampak para malak birika anai semata-mata ampaka tuna ikalenta ampakalah biriki batang kalenta anyoma aku siang mangeri Allah subhanahu wa ta'ala ri Allah pak lapas sampak kerbang anni tahunga salawat dan taslim senantiasa kita haturkan mangeri junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa salawatna? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa barsallanta mangeri nabiya? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Khataman nabiyyin wal mursalin patongkona surona Allah Ta'ala khaira khalqi si baji-baji makhluk parekna kari Allah subhanahu wa ta'ala menjadi suri tauladan mangerikat tingasing yang mengaku umatnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan malambusu nah kini anggap papangamasean rahmat baturi kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Anne Allah malakbiri, Allah malompo hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Nakaniakan tari tanpa ke aneh andre maraim pasingalin na takarrub ilallah kurbatan ilallahi ta'ala untuk erok yang pakarip segi batang kalenta mangeri karenta karena Allah subhanahu wa ta'ala yang walaupun narampe ikareng Allah ta'ala aku lebih dekat daripada urat leher. Narampe Baginda Ali anjo kareng Allah Ta'ala jauh tak berjarak
belai mangkatandrik cara mangerikat ambani mangkatandrik akulle ini sentuh asyik mangkatandrik nak bercampur. Itulah hakikatnya karya Allah subhanahu wa ta'ala. Anya Allah ni ngasem miki untuk rapun di lapangan aneh. Saya simbolis untuk niati asilaturahmi. Dasina dasir kalepakan na aneh kato baya naki amin tenai untuk asipat lapasan gasing antumai niat tak bebe kana amak risi nyawa anubuk boloti natan kisah dring yang kanaya dosa magri parang tarupa tahu andre na pemoporai kari Allah Ta'ala pasingalin na ikat titumpas si palapasan ikat titumpas si karilay. Oleh karena itu narampe inabita inainai jabat tangan maka si kuntu dosa antara keduana si kuntu niat kesalahan di antara keduana tak garuk gusi kita buk guru asulun dosa-dosa kesalahan semakin salok ya jabat tangan lo hitungi dosa tak guru gusuk. Hadirin sidang jamaah Idul Adha'il Kurban rahimakumullah. Riallo pak lapasan Idul Adha. Napa ingat karena Allah subhanahu wa ta'ala sekre kana-kanaan karena Allah ta'ala sebuah kisah yang sangat heroik. Sekre kisah contoh pengorbanan yang agung. Kecintaan, ketaatan mangerikan Allah subhanahu wa ta'ala andek ruan dari kajariana andek ruan dari katallasan rupa tawa angkanaya serea tahu Nabi Ibrahim alaihi salam begitu cintanya patuhna aku siang mangerikan Allah ta'ala parenta jiritin rona tangiyai ayat Al-Quran parenta jadi kating roana nama cini morisok nana nani parentan dari Allah Ta'ala untuk ansambal anaknya sebagai kurban sebagai bukti kecintaan Nabi Ibrahim lompoangang ipangaina lompoangang icintana mangerikan Allah Ta'ala daripada anak semata wayang Ismail alaihi salam. Padahal hanya tua bertahun-tahun apalah anak rikaring Allah Ta'ala terkenal dengan doanya dalam ayatul Quran Rabbi habli minas solihin karingku Allah Ta'ala kisare anak soleh tua runta Siti Hajar Sayyidatuna Hajar alaihi salam Bunda Hajar dalam usia senja kalau umpama karena Allah subhanahu wa ta'ala mana nenek-nenek akulle iti anak napi anak mo Siti Hajar mengandung bayi Ismail alaihi salam. Dia tunna molasu bejak lolo batu parentana karena Allah subhanahu wa ta'ala bokoi Makkah alam pokomange di Babilonia Irak bilang nang bahkan ribuan kilometer kampung aslina Nabi Ibrahim alaihissalam kampung Babilonia negara Irak sekarang untuk apa menyampaikan tauhid agama Allah di kampung itu maka Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Siti Hajar nabokoi bejakna Nabi Ismail di padang yang tidak ada kata lasan padang Tattara
butakan rekasih butalik batu lekling kamu lebak ditulung. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan, Siti Hajar berkata, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan? Andre sipik bala, andre warung, andre pokok-pokok. Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala keluarganya. Maka begitu hari demi hari Siti Hajar dalam keadaan haus. Air susunya pun mengering. Ismail si kecil meraung-raung angaru, ero an musuh turere. Nama lari mau Siti Hajar antara Safa dan Marwah. Minasai atua di Bukit Marwah. Kak dek nanya tawa malo kapila angirin jek ni inung kandri-kandrian andreknya tahu mutri ki mangiri Marwah Safa Marwah andreknya tahu lagi at-tawakkalani mangiri kareng Allah Subhanahu wa taala. Apa kejadian? Nabi Ismail meraung menangis lakin rangangi bangkina nama sulung uji ni air zam-zam di bangkina. Siti Hajar alaihissalam napa kumpulkan zam-zam natarai jik ni kan. Sehingga anne jik ni kasanna di luar anak alian niat mau jangan-jangan kelilingan riba rimak karyolo pun niat jik ni anjo jangan-jangan detik bodoh ngertumpukan. Nasi kuntu tau kapilaya tau japai dari padang pasir pun niat jangan-jangan nacini sekre papi jojo angkananya niat jene juri kuasa kareng Allah Ta'ala nama singkang asing utau lalu apalah jene sita guru Siti Hajar bukan apalah gratis aman tangi jore nama kema nana bali jene nama ngeri Siti Hajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalumpuan kari Allah Ta'ala akhirnya jadi kampung salo-salo jadi kota ikut makan nenek sanggena lo kiama jene na Ismail air zam-zam andre nalik bakring andre nalik bakkalotro miliaran rupa tahu anginung jene zam-zam talik bakkalotro cik non sana cik non kamai kaca tangkasa di cini sanggena na. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena kelumpuan negara Allah Ta'ala ri Allah malahbir ka anne nasunatkan ki Nabi Rasulullah SAW mulai di hari Arafah kemarin tanggal 9 Zulhijjah untuk at-takbere ampa kelompok kareng Allah Ta'ala ampa kalanyi kareng Allah Ta'ala tahlil at-tahmid yang muji mangri kareng Allah Ta'ala sabab masarro ijaina kelompokan kareng Allah Ta'ala ribatang kelenta dalam kata Allah santa mana sana sana ki malumpuna kareng Allah Ta'ala kuasa iri kekuasaanna maliki yaumiddin sehingga tanda marahin kelompok ribatang kelenta pasti ngalina kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tanda marahin kisomba pasti ngalina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amor terki mangri cerita Nabi Ibrahim alaihissalam 97 tahun tangia patambulan tangia si tahun na buku Ismail dan Hajar di Makkah nama motor Nabi Ibrahim mangri Makkah tak bangka Nabi Ibrahim andre moneseng itemah riol na pamantang anak na bayi sabak ajari kota di Makkah anjo Nabi Ismail dari bayi umur harian 97 tahun ajari mitau rungka
Bodoh cerita hanya beberapa bulan dalam riwayat nama masuk nama Nabi Ibrahim samballi yana. Talung Allah, talung bangi masukna. Nana kiok muanana ya waladi. Wahai anakku putraku Ismail. Situ jena kucini ki dalam suknaku. Perintah batul karing Allah Ta'ala untuk ang kurban kon samballi ko. Nama mente mo Ismail, ya abati, wahai manggeku, punna perintah batul karing Allah Ta'ala kilaku kangi, bari antakam manakiniak jakigup dalam orang yang sabar. Inayang bina itapak na Nabi Ismail alaihissalam. Nayang bina itauhid na Nabi Ismail alaihissalam. Begitu dia patuh perintah na karing Allah Ta'ala. Ikat di perintah berulang-ulang khatib menyampaikan, berulang-ulang ustaz menyampaikan, laksanakan sholat, dirikan sholat, fasalli li rabbika, inting yang sambayang karena Tuhanmu. Tapi tan rejaiki ja tahu tangah sambayang, loe ki ja tahu tangan nyomba mangri karing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal anyom bari karing Allah Subhanahu wa Ta'ala janji tariatun naribatang naman ronta tariatun tayo nakutanang karing Allah Ta'ala, alastu birabbikum, betulkah aku ini karaenmu? Si kuntu taung kuai qalu bala sahidina, nagmakana mo janin roh pilalana batan naman runta sahid na bala sahidna, betul aku saksikan mana sa ikaw karainku. Nama janji memberikan Allah Ta'ala untuk as-sambayang, aku sian dan lain sebagainya. Tapi begitu kita lahir andri tumpuk nalinoa lom pumitak talupata, lom pumikolalaianta, ribelo-belo na palumpuan na lino, sehingga andre monaki anyong barikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti daripada hari Idul Adha adalah fasolli di rabbika wanhar, asambayang siagang kurban, asambayang hubungan kepada Allah, hablum minallah, praktikal naik dilangitkan, wanhar hablum minan nas, hubungan horizontal mangeri parantar rupa tahu. Apa hubungan horizontal mangeri parantar rupa tahu? Erokna kareng Allah Ta'ala anne agamaya na paturungi supaya niyaki asingai-ngai, niyaki si kalok tamaseang, niyaki si bantu-bantu si tolong-tolong, niyaki si besir-besir tasingai-ngai. Erokna kareng Allah Ta'ala ande niya tupasulong cera, bukan karena perintah atau syariat ditumpuk na ane linoa. Sabab membunuh satu manusia itu artinya sama dengan dibunuh asing rupa tahuan. Maka kita diingatkan pengorbanan Nabi Ibrahim, biatunna molana kiri basia di kaluna Ismail, andre nakare basia, andre nakare ati cumani basia di kaluna Ismail. Allah perintahkan malaikat dan Allah berfirman dalam surat Asy-Syafa'at, wa badainahum bisibin azim, dan hari ini kami gantikan lehernya Ismail dengan pengorbanan yang azim, bisibihin azim. Dalam tafsir Al-Quranul Karim yang mendalam punna syariat nanen sampai iki bahasa lompo
yang sebenarnya, yang hakiki, yang batin, bisibihin batuana laku sampai ikalong yang mulia, yang azim, lebih azim. Tanipak tapi kilangir, tanipak tapi kilangir angkana kalong pasambena Ismail alaihissalam yang Allah katakan azim, besar, sebenarnya tangnya kibasa. Lahiriana memang pada waktu itu kibasa, tapi batinna kalong ansambai Nabi Ismail alaihissalam yami antu kalong na cucunya. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan Nabi Ibrahim Ismail yami antu Imam Husain disambal dari Karbala tahun 41 Hijriah. Tahun 61 Hijriah. Kalau namanya Imam Husain alaihissalam sebagai turunan Nabi Ibrahim, sebagai turunan Ismail, cucunya baginda Rasulullah SAW, putranya baginda Ali, sebagai bisibihin azim pas sampai kalona Ismail. Itulah tafsir yang batin. Makanya antara 10 Zulhijjah ni Allah sanggena 10 Muharram labat tua mai, disitulah terjadinya 10 Muharram labat tua mai, sejarah pembantaian, sejarah nipak kecil kalonan Imam Husain sebagai bisibihin azim pas sampai leher yang azim, yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka simbol akurban lahiri na mulung kisapi pun mampu ke. Apa zonan kicerak bende pun mampu ke. Karena setojen-tojen anak-anak Nabi Rasulullah dalam mafhum hadisnya, inai umatku mampu akurban. Apa zonan cerak ri Allah palapas sampai kurban. Di hari-hari tasrik tanggal 11, 12, 13 Hijriah Zulhijjah, maka jangan dekati tempatku. Ya aku mairi masih liku akan ada kita. Tahu mampu amali bembe si kayu, andrik nak kurban. Simbol untuk amulung akurban sebagaimana Ismail. Rilalang kata Allah santa nyawana ene lo Ismail dalam dadata. Apa kekelompokan, apa paling tinggi, kesombongan, tampo, ego, kikiri. Katampo bikin tu pun anda kisroko, anda kisuju mereka dengan Allah Ta'ala. Katompoan paling lompo, kesombongan paling lompo, anda kiroko, anda kisuju, kirondahkan ini abanta ulunta, sejajar dengan buta, sejajar dengan bumi. Pikir kanda kaki peduli mangir sepe balata. Pikir kanda kina jimbantu mangir sepe balata tu asia-asia. Anda kalambo paceta, anda katinggi cerita, anjini kisianata dalam kondisi tersel-sel. Apalagi diperhadapkan kita, saudara muslim kita di Gaza dibantai oleh orang yang paling jahat, brutal. Bijak-bijak na kudu nisambal dari kana manrun na tutuan na nisambal dari kana anakna. Inay mo tangala parisi pun na anak talucu-lucuna na nibunuh di Israel dari kana matanta. Inay mo na tangala parisi di dari kana mata na anak-anak mangge na manrun na niburondong senjata. Inay mo na tangalan na tangala parisi pun na banlakna kampona kekesena ni pandra-pandra kini hancurkan. Erok mantungin apalah busus sikuntu penduduk Gaza oleh Israel terkutuk. Katik beri-beri hasilnya. Andre peduli, Andre kene mata solong, Andre nakiboi koki produk na Israel. Tenang-tenang. Sementara di depan mata kita dalam sejarah kehidupan kita pembantaian manusia, siana Islam tani bantai Israel sampai ini nanti 50 misak bulan anak-anak perempuan tutuan
Lagi ko kana puna bunduk ko jago tomo tantara na Palestina litemba. Jotomo Hamas ang ngirang senjata litemba Israel budak umro. Kaji ka mana anak-anak na tutandang bayi ni apa? Balagarin na lengasin nabong. Sikola na lengasin nabong. Masigi na lengasin nabong. Andre mo masigi di pagtigasa. Batik ko disipak na yung Israel Yahudi. Iya may ni pakalompor ipatsi niya mata. Hikmah Idul Adha tahun ini. Andre na kung nabi mangis at angaran senjata. Papaladuan tayo sini. Allahumma ansuri Islam wal muslimin wa ikhwatina wa akhwanina fi Gaza Palestina. Karing ko Allah Ta'ala kibantu isyana Islam kuri Gaza Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir khutbah. Anne Allah amalan paling nangai kari Allah Ta'ala ia mi antu kembali apa sulul lalu kicira kurban antama kasara una bembe umur setahun 1 hari niak mo tanggu na labu kipulong lampadage na kibagi-bagi mangiritu pakire katau miskinga aku leton halal lagi kanre aku leton kisare mangiri tau kulumanya kuliton kisare sepe balata siana kerabatta kuli kisare daging yang ngasih kuli ngasih kisare sebagai apa? Sebagai kepedulian cinta kasih kisare hadiah daging nama rannu nyawana tu kisare ya berarti niat kiki parannu kareng Allah Ta'ala punna niat kiki parannu parantar rupa tahu berarti niat kiki parannu kareng Allah Ta'ala samaya sekre kisah singkat Nabi Musa kareng Allah Ta'ala kira-kira amalah paling apa ya mi paling kingai kareng Allah Ta'ala ampak karurannu nyawana nah karena Musa anjo sambayan untuk kali nu bawa ya anjo sikiri nu hanya untuk kali nu bawa ala bizikrillahi tatma'innul qulub dengan kamu berzikir hatimu tenang puasa aku kareng Allah Ta'ala anjo puasa anu Musa untuk kalian nu bawa la'allakum tattaqun apa balik kareng Allah Ta'ala panggaukan amalan yang pakaran-randu nyawana pilangeri Musa panggaukan aman amparan rannu nyawaku Musa punania panggaukan amalan ampakaran rannu iparanu rupa tahu nia nupa rannu paranu rupa tahu kuasa-sia nu bantui nu sari hadiah anak kamang tutuana dari ku anak berbakti rannu tutuanu sukses dari pesantren angajang ngapal kurangan rannu itu tuhan nu pakaran rannu ibanenu nu taati ibu ranenu rannu inyawana buranenu nu sare inap kamang ribanenu nu baliangi hadiah puna ulang tahun berarti nu pakaran rannu ibanenu taya ko padis nyawana sepe palahnu sabanakana nabita andre nabur iman tapak mari kareng Allah Ta'ala rialo kiamah tahu sangin napak disia nyawana sepe balakna Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah sidang jamaah Idul Adha Idul Kurban khutbah singkat ini sahabat Bambang Yalluha dasi nadasi nanasari kita upik karing Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk angalai hikmah ane bonena katok bayan anak kierang di dalam kata lasanta untuk ang parit panggaukan bersosialisasi hidup bermasyarakat damai sejahtera andai nia kisingai-ngai andai nak nia si bisri apalagi nauzubillah asibuno-buno amin amin ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه ذكر الحكيم أقول قولي هذا فاستغفر الله العلي العظيم إن الله هو الغفور الرحيم
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imina, hamdan syakirin, hamdan kathiran kama amar. Wa kafa billahi syahidan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan ahadan, lam yattakhidh sahibatan wala walada. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu, khataman nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa qulubina bil qasim al mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wal mayamin wal ladzina tabauhum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal hadirun, fa ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ahlil baiti at-tayyibin at-tahirin wa sallim ala khulafa'ir rasyidin ajma'in wa sallim ala amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib wa sallim ala al-hujjatul mahdil muntazar sahib wasr wal zaman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana ighfir lana adh-dhunuba li walidayna warhamhuma kama rabbuna shaghira. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidin al mujahid al muqawwam Hamas fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin al mujahid al muqawwam al Islam fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana wa ikhwanina fi Gaza Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa iqamis shalah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.